morning, everyone. Ma'am, atis ka naman, ma'am. Boss, alam mo, oy. We will have our quiz for today. And I hope you are all ready. Excuse me. Can you please listen to me for a while? We will push through with our quiz today. And with that, you all know that cheating is strictly prohibited in this class. Okay, I will now distribute your papers. Lopez, last warning. Okay, so I will now be giving your test papers with your scores. Please do not open yet until I say so. And for those who haven't made it, please try even harder next time. Here you go. Uy, naka-19 gumigo! 19! Oh! Perfect oh! Non-perfect oh! Perfect! Perfect po to, oh. Perfect! Perfect! Ha, 20 kuya. 20 kuya. Bila ka. Zero? Nan, sala mo na, kay wala ka nagkape. Ha, perfect kuya. Ano na? Anong natabo? Zero ka? Nang, kiginahatag si mong papel gaina, kundi zero ka. Ito 20, kuya. 20 kami! By working together, families can monitor their health behaviors, provide support, and hold each other accountable for making healthy choices. Ano to kanaing tulunan kay Ma'am Liza? Sus, tuntuon. Hindi ka madyapang kapastar. Itlog ka gani. Nakata, girls. Ari pa ay gito. Ikaw to gurgi na nanugid kay mamay. Lapit na ka maginadakpan. Yan eh. Nan, kay ginahatag kasi mo ang papel gina, hindi ka pa magsuon. Ano na? Notes mo na ah? Tuon ka pa, hindi na nauso ya. Sunod lang ba asamon? Mo itlog ka mangyapon. Gani, 10 times 10, itlog, 0. Sus, why good ya? Why May good itlogan ya? ka na sa inyo. Wala may itlogan. Kapag ko lang, puro ka na lang itlog. Upod na lang sa mo. Pwede na blasamon. Kasi simple lang gid na ara ng answer gay na way pagisunod. Ginahatag na sa imo, ginaduhol na, pa hindi ka pa. Ginahungit na. Uy gid. Paigid ya. Itlog mangyapon. Itlog lang ang itlog. Itlog magyapon ng score. Zero ka mangyapon. Igaw. Gaw. Hindi makuwabe para sa inyo oy. Pagin ka, malakad ka na. Ka? Ka? Gid tigaw. Itlog. 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 Ah, itlog. 0. Zero. Itlog. Ah, 0. Itlog. Kung gusto mo mag-perfect, ari note para si mo. Kung gusto mo mag-perfect, ari ko digo. Waa. Kung gusto mo mag-perfect, usigo. Ikaw gito binanugid ka, ma'am. Ikaw gito ginanugid sa iya. Ikaw ginanugid kay ma'am.
ma'am. Tanan sa buong kapanunod. Tanan sa buong kapanunod. Tanan sa buong kapanunod. Ariyo sunda. Sunda na ni pala. Tanan sa buong kapanunod. Tanan sa buong sunda na ni. Isa na nung makatoon, hindi ka man sa malo. Matukan ka pa. Nan kasi ka lang isip itlog. Itlog! 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 Ay, sundan na, answer. Ari na. Answer na natuod ka. Ari, sundan na. Perfect na ni karon. Ari na, ari. Ari na, oh. Siga kay pa si ma'am. Siga, sundan na dayon. Sundan na. What is that? Ma'am, hindi na akon, ma'am. Transfer ito ba? Sorry, good ma'am. Sige.
Okay, you may now open your test papers and see your scores. 100! Congratulations, June. Thank you, ma'am! Congrats, John! Salamat. Congrats, bye. Salamat, Gid. Pundo pala tanay bla, pundo tanay. Uy, pundo tanay be, ding ka, ding kayo mo ya. Milaktan ko. Laktan niya. Yes. May naano ka mo? Diyos ko, okay ka lang? Yes, ma'am. Tiklod sa duwa to, mama. Ay, naku,